जगन्नाथ दर्शक बंधु आज पुणी गोटे नुआ वीडियो आम करवा बर्तमान जब देखिए सारा देश में SIR 2.0 पूरा फुल जोरसोर चर्चा चलती कारण जदि किसी खबर आसुए वेस्ट बेंगल जो खबर आसूची लक्ष लक्ष लोक बांग्लादेश पलाउं से माने इवन बॉर्डर रे लक्ष लक्ष लोक पास कर देखा जाइए खाली से नुहे खाली वेस्ट बेंगल नुह से अन्य राज्य को किसी मात्रा पलि जाऊँ देखा आम जे एते लोक कौन पाई बांग्लादेश जाऊँगी इवन ता भीतर किसी लोक एमती भी जाऊँगी जो मान पाखे आधार कार्ड अच्छी पैन कार्ड अच्छी भोटर आईडी अच्छी राशन कार्ड अच्छी जोटा टी आश्चर्य लगुच जदि राशन कार्ड अच्छी भोटर आईडी अच्छी आधार कार्ड अच्छी पैन कार्ड अच्छी तथापि से लोक मैंने कहीं राज्य छाड़िक देश छाड़िक बाहर को पलाऊ प्रकृति देखा गले आ भितर आउ गोटे नुआ लॉ आसी जोटा विषय बाहर से चर्चा हो से लॉटा है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 ता कौन ना ता आगुरु ये 2025 रे इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट आसवा आगुरु मध्य यही फॉरेनर्स एक्ट तीन थर भारत में आसी गोटे 1920 1939 और 1946 जोटा कि भारत स्वाधीनता पाइबा पूर्वर से इमिग्रेशन एक्ट आसला मात्र आज जदि देखा स्वाधीनतार 75 वर्ष पर से 1946 जो इमिग्रेशन एक्ट आसला आज समय कौन आवश्यकता ना कि से आज समय को ताल दे चलवा भली नियमटा नुहे जो ऑपरेशन सिंदूर है भारत में आम जानवा पारे पखापाखि 5 कोटी विदेशी नागरिक अच्छा तेणु एगुड़ाक आवश्यकता था तेणु इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 एमती कौन प्रावधान अच्छी जदि देखा जाए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 आसवा पर जो पूर्वर जो एक्ट गुड़ाक फॉरेनर्स एक्ट को लेकर 1920 1939 और 1946 से गुड़ाक सब बाजाप्त हो तार आउ कौन रही ए एक्टा ताको रिप्लेस करदे आउ ता देहरे अच्छी जदि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 रे प्रावधान अच्छी जे जदि कौन व्यक्ति भारत में 180 दिन रु अधिका समय धरी रोचे ताहले ताकू निजर पंजीकरण करने को पड़ो कारण बहुत समय एमती देखा जाए किसी छात्र किसी रोगी किसी चाकरी करने को आसी बहुत लोग रही जाती रही जाती किंतु जदि कौन व्यक्ति 180 दिन रु अधिका समय रोचे ताले निजको पंजीकरण करने को पड़ो खाली से नुहे से पंजीकरण दायित्व से इंस्टीट्यूशन गुड़ा को दि जाए मनकर जड़े छात्र आसी पढ़ाई रोचे ताहले तार रेस्पॉन्सिबिलिटी से दायित्वटा से इंस्टीट्यूशन रे से इंस्टीट्यूशन तार पंजीकरण कर जड़े रोगी जदि आसी 6 मास रु अधिका 180 दिन अधिका रोचे से हस्पिटाल पंजीकरण कर जदि जड़े कम करने को आसी 180 दिन रु अधिका रोचे से कंपनी पंजीकरण कर कारण आम जदि लोक मान रखीदबा ताले आम के ट्रेस करा तापर जदि कौन व्यक्ति फेक पासपोर्ट बा फेक वीसा धरिक आसुँच ताहले कारागार 2 वर्ष रु 7 वर्षर कारागार प्रावधान अच्छी आउ 1 लाख रु 10 लाख टंका पर्यंत जरिमानार प्रावधान अच्छी सेतिकी नुहे जदि कौन व्यक्ति इल्लीगली भारत मध्य को प्रवेश करुचंती ताहले से व्यक्ति 5 वर्ष पर्यंत कारागार एवं ता व्यतीत 5 लाख पर्यंत जरिमानार प्रावधान अच्छी आउ ता व्यतीत जदि भिसा उपरे कौन व्यक्ति रोचे देश में रोचंती 5 वर्ष भिसा जी दिन जड़े भिसा नहीं आसे मनकर वर्ष भिसा नहीं आसे तापर से भिसा को रिन्यू नक भारत में रहा ताहले सेमती 1 वर्ष रु 3 वर्ष कारागार एवं 3 लाख पर्यंत जरिमानार व्यवस्था करा जदि यही प्रावधान देखा जाए ताहले ए प्रावधान रे जदि नेपाल जो माने बासिंदा बा नेपाली सेमानकु एथरू मुक्त करा जायछि सेमाने आधेरे अंडर नेपाल और भूटान ए दुईटी देश रु जो माने आसीबे भारत रहिबे सेमानकु ए नियम रु बाहर रखा जायछि ता व्यतीत आउ गोटे कड़ा नियम आधे सहित कौन जोड़ा ही अछि इमिग्रेशन ऑफिसर जोटा डिसाइड करिवे ताहले सेटा हबो फाइनल ताकू आपण अपील मध्य करि परिबे नाही वर्तमान दशम बंधु मु कहूची कौन पाई एटा गोटे माने प्रकृत रे जे देखा जाए वर्तमान चक्रव्यूह खंजा हो गला विदेशी मान विरुद्ध आउ यही नियम सकाशे वर्तमान वेस्ट बेंगल रे कौन होची ना लक्ष लक्ष लोक देश छाड़ी पलाउछन वेस्ट बेंगल कारण एमिति भी कि बहुत सूचना मिली आपन माने जे देखिबे जड़े मीना बेगम भोटर आईडी ता देहरे तांकर हजबैंड नाम पड़ी केकेआर नाइट राइडर हूँ आईपीएल टीम फॉर वेस्ट बेंगल से ही बहु मात्रा रे फेक बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करा जायछि
ଆଉ ସେ ଫେକ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ପୁଅର ବୟସ ବାପାର ବୟସ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଇଛି। ମାନେ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଖାଲି ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ ଫେକ୍ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ 2,68,000 ଲୋକ ଏମିତି ବି ମିଳିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଟାଇଟେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାଁଟା ମୁସଲିମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟାଇଟେଲଟା ହିନ୍ଦୁ ଟାଇଟେଲ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଭଳି କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାପା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଦି ଜଣ ସମାନ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ବାପା ନାଁ ଯାହା, ପୁଅର ବାପା ନାଁ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ଫେକ୍। ଏହା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା SIR 2.0 ସହିତ, କାରଣ ଖାଲି ଯଦି ଆମେ SIR 2.0 କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଜମାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତେ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେନର୍ସ ଆକ୍ଟ 2025 ଆସିବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହାକୁ NRC ବ୍ୟାକଡୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ NRC ବ୍ୟାକଡୋରରେ ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ SIR 2.0 ଲାଗିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଯୋଉଠି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ BLO ଯାଉଛନ୍ତି ରାତାରାତି ସେ ବସ୍ତି ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି ଏମିତି କେସ୍ ଆସିଲାଣି ଯୋଉଠି ପାଖାପାଖି 60ରୁ ଅଧିକା ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ମିଳୁନି, BLO ମାନେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଖଞ୍ଜା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ସହିତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ UIDAI ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା କହିଛି ଯେ 6 କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେବ। 6 କୋଟି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଧାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଆଧାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ନିଆହେଉଛି, ରାସନ ହେଉ ବା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ନିଆହେଉଛି। ଇଭିନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେନର୍ସ ଆକ୍ଟ 2025 ଡେଫିନାଇଟଲି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଯେଉଁ ଫରେନର ମାନେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି ଏ ଦେଶଟା ଭାରତ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ ଯେ କିଏ ବି ଆସି ଏଠି ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି କେବଳ ଏ ଦେଶରେ କେବଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେନର୍ସ ଆକ୍ଟ 2025ର ଏତେ ଭୟ ଖେଳି ଯାଇଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଇଭେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତାଙ୍କ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଲେଟର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ତ ଭାରତର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ନ ପଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଏ ନିୟମଟା ବିଷୟରେ, ଏ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଆକ୍ଟ କ'ଣ। କାରଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା, ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜାଣିବା, ଦେଶର କେଉଁ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବେ। ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକରି ଆସିବୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ SIR 2.0, UIDAI ଆଉ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେନର୍ସ ଆକ୍ଟ 2025 ଇଏ ଯେଉଁ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।